Natin to guys, yung lomi sa Batangas. Ito yung dinadayo ng mga karamihan. Ayan guys, oh. Daming toppings. Dito sa Lola ini Lomi. Oh, di ba? Ito yung dayuhin nyo. Dayuhin nyo bukas. Idol, dayuhin nyo to, idol bukas. Dayuhin to bukas. Sarado dyan. Ito, oh. Ah, sarap. Daming kumakain dito guys. Happy birthday, Lip. Yan oh. Happy birthday, Por. Happy birthday. Yan oh, yan oh. Salamat sa birthday mo. Ito guys oh. Ito talaga. Pilit pa guys. Oh. Ayan oh. Bakta pang laga guys. Ayan oh. Ito ang pinakamasarap na ano. Sausawan. Sausawan natin oh. Suka. Maalat tayo dun ah. Yan Kala ko oh. masarap. Panira ka ng video ah. Ano? Grabe. Happy birthday, Lip. Bukas dito pa rin tayo. Good. Thank you guys.